नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 29 तारिख 2024 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज होछि तार द्वितीय रजनी पुईतला गंजाम रे। आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी सिंदूर पंख संबलपुर। आजिर नाटक पांथशाला। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बड़ जामुपसी घटगाँ केन्दुझर रे। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी ओडगाँ नयागढ़ रे। आज पुणी थरे सेई नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी तुरुमुंगा केन्दुझर रे। आजिर नाटक नपाहु राती नमरुपति। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी तिलैबणी देवगढ़ रे। आजिर नाटक मु गोटे झियर बाप। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सिमुलिया हाटपड़िया बालियापाल बालेश्वर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी सरईपाली छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जमटांगी बौद्ध रे। आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हबो। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी असुरबंध भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक शेष साक्षी चका आखि। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक कटिए पुण्य रे गोटिए झियो। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी डईचा रेढ़ाखोल संबलपुर। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी आठ मल्लिक अनुगुल रे। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी शालपड़ा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक बाजिब सानाई तोरी पाई। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सियारीमालिया खमार अनुगुल रे। आजिर नाटक मारु महाभारत। यात्रा स्वर्ण मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बिरला छक साहारपड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा स्वर्ण महल आज होछि तार चतुर्थ रजनी सहला टुंगुरीपाली सोनपुर। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सिमलीपुर बांकी कटक रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला।
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦର୍ଲିପାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରେଙ୍ଗାଲିବେଢ଼ା କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଚତୁରାଞ୍ଜଳି ସୁକ୍ରୁଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଦହିଗାଁ ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ଏମିତି ହେଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବିନ୍ଧାପାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଖୋରୁଣ୍ଟିଆ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ପୋଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଦେବସୋଳ ଦେଉଳି ବାରିପଦା। ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ରେଳା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମଣଦା ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ସପନ ସକାଳେ ଶେଷ। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଧ କୋଠା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଭାଲୁକୁମା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।